କେନ୍ତା ଅଛ ଭଲ ଅଛନ୍? ହଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ହଉଛି ଟିକେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। କାଣା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା କେନ୍ ମହୋତ୍ସବ ହେଲା କେନ୍ସି ଜାଗାରେ ସଭା ସମିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେ ଗେଷ୍ଟ ଡକାଯାଉଛି, ଅତିଥି କରିକି ଡକାଯାଉଛି। ହେଲେ କାଁ କରିବେ, ବହୁତ ଅତିଥି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କହିଲା କି ହଡ଼ବଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍। ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତ ନାଇଁ ଥାଇ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ନାଇଁ ହୁଏ। ସେମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ଜନେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ତ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଆଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ କାଁ କରିବେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ କାଁ ଆସିକି ଘାଏ ଘାଏ ସେମାନେ ଟିକେ ଗୁନ୍ଦଲେଇ ହେଇଛନ୍। ହେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଖାସ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲେ ଚଲବା। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବତେଇଦେମି, ଆପଣ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍କେ ଗଲେ ବି ଆପଣ ଅଧା ଘଣ୍ଟିଆ ଭଲ ଭାଷଣଟେ ଦେଇପାରିବେ। ହେନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛେ। ପହଲା କାଣା, ପହଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମାଇକ୍ଟା ଧରବେ, ଆପଣଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ଆଇବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଡାକିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ମାଇକ୍ଟା ଧରବେ। ମାଇକ୍ କେନ୍ତା ଧରବେ, ଯେନ୍ତା ସବେ ଧରୁଛନ୍ ଇଥି ମତେ କିଛି ବତେଇବାର ନାଇଁନ। ଆପଣ ମାଇକ୍ ଧରିକି ପୋଜିସନ୍ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଡାକିଥିଲା ତା ନାଁଟା ଟିକେ ଧରବେ, କାହିଁକି ସେ ବିଚାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଡାକିଛେ, ନାଁଟା ଧରିଛେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ତା ନାଁଟା ଧରିଦେଲେ ସେ ବି ଟିକେ ଖୁସ୍ ହେବା। କାଣା କହେ ମତେ ଅମକ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଯେତେବେଳେ ଇ ସଭା ଲାଗି ମତେ ଅତିଥି କରିକି ଡାକିଲେ ମୁଇଁ ଆଉ ମନା ନାଇଁ କରିପାରିଲି, ଆଇବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ନହେଲେ ମୋ ବହୁତ ଆଜି ଦିନରେ ତ ମୋ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ମନା ନାଇଁ କରିପାରିଲି। ତାପରେ ଯେନ୍ମାନେ ଆୟୋଜକ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଟେକିଦେବେ, ଏନ୍ତା ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ମୁଇଁ କାହିଁ ନାଇଁ ଦେଖିଥି, ମସ୍ତ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ଏନ୍ତା ବୋଲିକି ଟେକିଦେବେ। ଇ ଟେକିଦେଲାର ବି ଫାଇଦା ଅଛି। ଆୟୋଜକ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଖୁସ୍ ତ ହେବେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗେଷ୍ଟ ହେବା ଲାଗି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବି ରହିଲା। बोलूँ तो गोटे संभावनाटे रहा, आप नेक्स्ट वर्ष भी गेस्ट हो पारे। तापर क्या करेंगे, सेकेंड फेज के उतरी आए, हेन क्या करेंगे, आपंकर जेन मंचासीन जेन मैंने थे से भी टे ध्यान देवे ना। हेन कहीदेवे कि देखुन मुई तो विशेष किसी कहबार नाई, मो जेन मैंने बसीचन ताक तुलन तो मो ज्ञान नहीं, से मोन केतने केते अधिकारी से आम शुणले भल हेता, से लोग भी शुणवा लगी टाकीचन, आम से निश्चित भाव में शुणमा, मन तो से केते गुण रे महान केते गुण रे भल एंता टिके टेकीदेवे। से भी खुश, से भी खुश। आ गोटे कथा है, किए गेस्ट डाकले आपन को ना से जुड़े, जदि किए कहला आउ गोटे गेस्ट देखुन आज्ञा बोले से आपन ना धरवे, हेतिलगी हेटा भी टे जरूरी है, आपन को भी होगला। एंता करके 10 मिनट मारदेवे, तापर आए टॉपिक के काना कहबे, सबुआड़े घाए केंद्री देखिए क्या बोल जे आज जेन बन्हाड़ उत्सव इटा के वर्णना करवा लगी मो पाखे भाषा नहीं न, ठीक है थाकी थाकी कहबे, जेनता टिके आधा घंटा लगे हड़बड़े की कहीदेले टाइम नहीं जना पड़े सरीजा एंता कहबे। तापर सबुने फिट काना हो पारवा कहबे, से स्पोर्ट्स हो कि स्कूल फंक्शन हो कि महोत्सव, सबुने कहीदेवे कठिन परिश्रम विकल्प नाई, आम कठिन परिश्रम कले आगे जापरमा, माँ माटीर सम्मान गौरव रक्षा कर लाइन माने जेन कहले फिट हो, जेन कहले फिट हो, आपको किसी दिक्कत नहीं, यहाँ कहीदेवे। यहाँ कही सारापर सर सर आए, मुझे बेसी किसी कहबी ना, मुझे जस्ट संक्षेप सारीदेवी। आम गहण एत व्यक्ता से शुणापी अनेक उत्कंठा, हाँ लोक से आसिकी मो भाषण शुणुथबार मु कृतज्ञ। ये उत्सव जिते दिन तक चलुवा मुई निश्चय आइबा लगी चेष्टा करमी। सबु थर खाली गेस्ट हेले जे हेन्ता मने नहीं, मुई मंच तले पछे बसमी, किंतु आइनी ई कथाटा कहीदेवी। ई कथाटा कहीदेले काना नेक्स्ट गेस्ट हवा लगी आ गोटे से भाबे 4 थर भाबे, नेक्स्ट ईयर कलागे 4 थर भाबे, एंता तो कहबे एंता मारदेवे। अधा घंटा किसी जना नहीं पड़े, आराम से भाषण देवे। क्या इटा क्रिकेट फंक्शन, क्रिकेट है, भलीबॉल है, फुटबॉल है, लोक महोत्सव है, स्कूल फंक्शन है, कॉलेज फंक्शन है, किसी नहीं एतकी आपन को आधा घंटे मस्त भाषण दे हवा। आपन कैंसी आउ टॉपिक कहबा दरकार नहीं, कॉन्फिडेंटली कहबे। धन्यवाद।